अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो शानदार हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान है कि हम दोबारा वहीं जाएंगे। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से ताल्लुक़ नहीं। इसी पर बात कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताएगा कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है, एक तो ये कि 2 रोज़ में दूसरा अमल पाकिस्तान में ही होने जा रहा है। पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार दोनों फरीकैन की जानिब से, ईरान हो या फिर अमेरिका हो। आप समझती हैं कि अब मामला तो तय हो चुके हैं, बस हतमी ऐलान बाकी है? ये कुछ ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में जो हमें खबरें मिल रही हैं उससे तो यही है। अगर हम ईरानी सोर्सेज से बात करते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने बड़ा कमाल का प्रोसेस चलाया, क्योंकि बात किसी मुस्बित जाने चल पड़ी है। और अमेरिका के हवाले से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जितना भी शोर मचाएं कि जी मैं ब्लॉकेट करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ, लेकिन हमें मालूम है बिहाइंड द सीन्स बातचीत जारी है और कुछ एक्सचेंज भी हुआ है ईरान के दरमियान और इनके दरमियान, डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, और ये यानी कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके दौरान। तो बड़ा क्लियर है ये कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की तरफ बात जाएगी। मेरा ख्याल है कि जो सबसे खतरनाक वक्त है वो गुजर गया पीछे, और ये पाकिस्तान की काविशों से ये जो मरहला जिस पर हम आज पहुंचे हैं, मेरा ख्याल है ये अब कुछ ही दिनों की बात है, 3-4 रोज की बात है। नसीम साहब, बड़ा मुश्किल होता है ये प्रूव करना अपने हामियों को या अपने हमवतनों को यकीन दिलाना कि हम जीत गए। ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा। सदर ट्रंप जो है वो जाहिर है विक्ट्री का ऐलान कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। ईरान भी जाहिर है यही कहेगा, इतनी कुर्बानियों के बाद हम अगर हथियार डालें ये तो हो नहीं सकता। तो बड़ा आप नहीं समझते बड़ा चैलेंजिंग होगा ये साबित करना कि कौन सा मुल्क जीता है? जाहिर है किसी एक की फतह किसी एक की हार तो है ना इसमें। देखिए मैं इसको ऐसे नहीं देखती। बात यह है कि सबसे बड़ी जो बात है, बड़ी बात तो ये है ना कि अमेरिका चढ़ दौड़ा था ईरान पे इजराइल के साथ ये कह के कि जी हम तबाह कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, 2 हफ्ते में कर देंगे। तो वो तो नहीं हो पाया ना, वो तो क्लियर हो गया। उस हवाले से दुनिया मानती है कि जो ईरान है वो डट के खड़ा हुआ है, उसने मुकाबला किया डट के। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कोई मुल्क नहीं चाहता कि उसकी तबाही होती रहे। ईरान ने जिस दलेरी के साथ और जिस यानी के हिम्मत के साथ और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, सबसे एडवांस्ड आर्मी, उसको एक हवाले से उनके जो इरादे थे उसमें तो पस्पा कर दिया उन्होंने कहा था हम तबाह करेंगे ये। तो ईरान को भी हासिल हुआ जो कि वो चाहता था कि वो हारे ना, वो ख़त्म ना हो, और इस हवाले से ईरान की जीत है। अमेरिका के अंदर याद रखें कि इस वक्त अमेरिका के अंदर यानी कि लाखों लोग निकले आज से 8 दिन पहले इस जंग के खिलाफ। उसके बाद अमेरिका में फौजी जो हैं 8 या 10 इन्होंने निकाले डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि फौज के अंदर भी जाहिर है वो खुश नहीं थे इस हवाले से। और फिर जब इन्होंने कहा मैं ब्लॉकेड करूंगा तो फिर तेल की कीमत बढ़ गई, यानी कि हर जो शहरी है अमरीकी उसको तो मुसीबत आ गई कि महंगाई हो गई। उसके बाद आपने देखा स्टॉक मार्केट नीचे गई, सब कुछ है। तो अगर और फिर साथ आप यूरोप को देखें ना, यूरोप में आप देखें पिछले 24 घंटों से एक मुल्क जो है यूरोप का वो कह रहा है कि जी ये हम बिल्कुल नहीं हम कर सकते, जो डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉकेज की बात करें, इनके पास है ही नहीं, उनके पास ही डजंट हैव द अथॉरिटी के जो ये बातें करें। तो कहने का मकसद ये कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस मुश्किल मामलात को के पेश नजर उनके पास तो एक ही बात है ना मौजूद, वो ये कहें कि जी मैं पीस डील कर रहा हूँ और मैं ये हमने उनसे भी मनवा लिया है और हम उनकी भी कुछ बात मानेंगे। तो इस वक्त जहाँ जिस मोड़ पे आके खड़ा हुआ तमाम मामला, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं कि जी गिव एंड टेक हुआ है। और अगर देखें अगर मुआहदा साइन हो जाता है तो फिर उसी में बड़ी दुनिया खुश होगी, अमेरिका के लोग भी खुश होंगे। तो फिर ये अपना क्या किस तरह की सियासत करते हैं और किस तरह ये जो इतना बड़ा उनको मुंह की खानी पड़ी है उसको एक जीत में तब्दील करके फिर इसमें तो फिर भी कुछ चांस है इनके पास कुछ हासिल करने का। लेकिन अगर ये जंग लड़ते ही जाएंगे तो इसमें तो कुछ भी नहीं रखा, फिर तो इनकी और भी ज्यादा पसपाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि पूरा अमेरिका बोल उठा है। 60% लोगों ने कहा जी ये हमें जंग नहीं पसंद,
اسرائیل کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ نہیں پسند. تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو سب سے مثبت قدم ہوگا، ہر چیز کو رسک فری نہیں ہے، لیکن سب سے مثبت قدم ان کے لیے یہی ہے کہ کسی طرح سیٹل کریں معاملے کو. نسیم صاحبہ، آپ نے یورپین ممالک کا ذکر کیا ہے، انہیں تو کوئی ویٹیج نہیں دیتا ٹرمپ، نہ ہی ماضی میں دیتا ہے، لیکن اس موقع پر جو چین کی سٹیٹمنٹ ہے، خاص طور پر ناکہ بندی کے حوالے سے بڑی سخت سٹیٹمنٹ ریٹیلیٹ انہوں نے کرنے کا بھی کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی بڑا حد تک کردار ادا کیا؟ کیونکہ چین اس سے پہلے سائلنٹلی اپنا کام کر رہا تھا، رول پلے کر رہا تھا، لیکن اب یہ سٹیٹمنٹ آنا بذات خود جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس معاملے میں پڑ سکتا ہے کسی بھی طرح سے. میرا خیال ہے آپ نے بہت اہم بات کی. یقینی طور پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ملٹری جو کہ عہدے دار ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں آ کے بیچ میں بولتے، کبھی نہیں بولتے. اسپوکس مین بولتے ہیں، ان کے پرائم منسٹر بولتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، پہلی دفعہ کہ ان کے سینئر موسٹ نیول آفیسر تھے، انہوں نے نیول چیف ہی کہہ لیں، انہوں نے آ کے کہا کہ دس ول ناٹ بی الاؤڈ. یہ بالکل جو آپ نے کہا، انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ اس کی ہم اجازت ہی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا وہاں سے مال گزرتا ہے، کیونکہ ہم وہ اسٹریٹ آف ہورمز استعمال کرتے ہیں. تو بالکل چین نے، اور چین تو ساتھ ہی رہا ہے تھرو آؤٹ پاکستان کے اس معاملے میں، اور انہوں نے بات کی. اور دیکھیں یورپ کو آپ کم نہ سمجھے اس میں، کیونکہ یورپ نے بہت کھل کے، اب جب بھی دنیا میں معاملات عراق کے خلاف انہوں نے کیے، چاہے اور لیبیا کے خلاف کیے، سیریا کے خلاف کیے، تو امریکہ کا ہاتھ پکڑ کے کون کھڑا تھا؟ تقریباً سارا یورپ. اس دفعہ تقریباً سارا یورپ ان کے خلاف ہے. تو اور پھر نیٹو بھی میرا خیال ہے اب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو وہاں بھی ایک اہمیت ہے، لیکن جو چین ہے، میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی معاملات پہ جن میں چین ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، اس کی شمولیت نہیں ہوتی، اس حوالے سے اس سے بڑھ کے مجھے نہیں یاد کہ حال ہی میں ان ریسنٹ ہسٹری انہوں نے اتنا سخت، ان کے ایک نیوی آرم فورسز کے شخص نے اتنا آگے بات کی ہو جس سے کہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پریشر میں لانے کی بات ہے. اور پھر یہ تو سب ہے ہی ہے، اور انہوں نے اور کچھ نہیں تو انہوں نے پوپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا. اس پہ آپ دیکھیں سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے لیے کوئی کسی طرف کوئی جیت کا مقام تھا، یہ بس ہار ہی ہار تھی. اور پھر یہ کہنے دیں کہ پاکستان کا جو اس میں رول ہے، جس طریقے سے پاکستان نے آج بھی جو ہم بات کریں تو پاکستان میں اس وقت اس کی ایجپٹ کی، سعودی عربیہ کی اور ترکی کی سینئر ڈیلیگیشنز آئی ہوئی ہیں. آج پورے دن ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، کیونکہ یہ جو سیٹلمنٹ، وہ جو کوڈ بنایا تھا فارن منسٹرز کا، اس کے بعد بڑا کمال کیا پاکستان نے، اس چیز کو آگے لے کے چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر، آرمی چیف اور فیلڈ مارشل صاحب یہ جا رہے ہیں 2 ملکوں میں، ترکی اور سعودی عربیہ. تو پاکستان نے تو اب کیا کہیں، جتنا کہیں وہ کم ہے. ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا.